Đuro. Čekaj mi se da si došao, razumeš, da smo se organizovali. Pa ima naš Orovića, majku mu jebem da razmucamo ta govna. A ne, ti rešio, sam vodi svoj rat protiv imperialističke bande. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom videu pričat ću vam o tome kako sam otkrio skoro 100 lažnih udruženja poljoprivrednika. Ko to plaća? Ručak na vodi, veče u operi. Cija, snajka, cija. Upropastili su pola sveta. U zadnje vrijeme sva dešavanja su se nešto jako ubrzala. Definitivno će doći do nekih promjena. Uglavnom, ako ste pratili moj kanal, vidjeli ste sve šta se dešavalo i kakve probleme su imali poljoprivrednici, kolege i sastanci, odluke da se podrže studenti, da se izađe na proteste. A u ponedeljak su se oglasila i neka čudna udruženja. Ta propagandna mašinerija ove SNS sekte i šizoja vaginoustog žvalonje je naravno odmah proradila. Tu se javila ta neka udruženja čudesnih uopšte imena i tamo većina tamo gdje uopšte ne postoji nikakva ni poljoprivreda. I uglavnom sad šta je tu najzanimljivije, što realno nije ni bilo neke reakcije na takve gluposti, to je bilo jasno da je to neka budalaština i to je bilo u onog tipa kao Milošević kad je vodio one Egipćane s Kosova i na pregovore, tako da je to stara službina taktika i ja na to u tom momentu uopšte nisam reagovao. Znači, to su sve iz nekih pasivnih krajeva udruženja, ja nisam to mnogo ni pratio, video sam u novinama i na televiziji na brzinu da su dali podršku predsjedniku, sjajno, sve bajno, sjajno, mislim one trabunjanja klasična i otprilike to bi se na tome i završilo. Međutim, šta se dešava? Tu počinje sada zaplet kao u filmovima James Bonda i kod mene i odlazim utorak, znači sutra dan posle svih tih gluposti i tih njihovih objava podrške, odlazim nešto da obavim u banku i stajem na benzinsku pumpu da sipam gorivo u auto. Prilazi mi čovek, predstavlja se kao moj pratilac i poziva me da odemo da popijemo kafu na pumpu. Kao da me časti. Ja naravno pristajem, čisto iz ljubaznosti. Dosta mi se takvih situacija dešava baš na benzinskim pumpama. Iako mi se prošle godine desilo da me jedan napljuvao. Uglavnom nastavit ću priču, evo mene u vratinama. Uglavnom ulazimo mi na pumpu, naručujemo piće i sada naravno tu počinje neka neobavezna priča. Čak on mene pita da se mi tu kao slikamo, kao za njegovog, kao malog klinca koji me prati, drž, ne daj. Mislim, čovjek je jedno 30 godina, 32-3. I ništa, šta ima, kakva je situacija, dokle smo stigli s radovima, sve neke klasične priče. I u jednom momentu kaže on meni, pozdravljate sad jedan čovjek, znači koji radi u službi, kojeg ja poznajem i koji mi je pomagao 2022. godine. Ja se prvo pravim lud, pošto mi je rekao da ako me neko pita da ga ne poznajem. I ja kažem, ko, kao, reku, ne znam ja tog čovjeka, reku, nemam pojma o kome se radi. Kaže on, ništa se ne brini, kaže on je mene i poslao da stupim u kontakt sa tobom i kaže, eto, da ti pokažemo kao da vidiš da još ima, ne samo tebi kao, nego eto i široj javnosti, ti ćeš to objaviti, da još ima poštenih i častnih ljudi u službi, da ne radimo svi samo da bismo kao čuvali ovu vlast, nego da smo mi tu stvarno radi neke... Ne, tijelo zagušilo. Joj. Uglavnom da kao ne rade samo na čuvanju vlasti, da su to stari kadrovi, da je to prava služba, da to nije sada ovo što su počeli da zapošljavaju koje kakve kriminalce, da im daju značke i uglavnom ja njemu kažem okej, reko dobro, reko šta ima, kakva je situacija. Kaže on ništa,
taj i taj hoće da ti dostavi neke informacije i kaže ja ću sada otići u WC, ti uzmi moj telefon, pregledaj to, zapamti i to je to. Kaže, mogu da pošaljem sebi poruku, kaže ne može. Kaže, samo uđeš tu u documents, neki Word, u Wordu je to ispisano i kaže tu pročitaj uputstvo i sve će ti biti jasno. On odlazi u WC, ja uzimam taj njegov telefon, vidim da je otvoren taj neki Word documents i pravo da vam kažem, malo sam tu imao neku tremu, frka mi je bila da li ću uspjeti da zapamtim, nisam znao koliko toga ima, posebno zato što mi u zadnje vreme uopšte, pravo da vam kažem, mozak ne radi, nešto mi se desilo, doktor Šale mi kaže da je to od previše pritiska i od svega, od svih ovih dešavanja, definitivno ne funkcionišem kao ranije i uglavnom, znači sad tu počinje u nekim, kako da kažem, tezama je to napisano, znači prva teza, terenskim radom i dojavom tih nekih tastera, već šta, među poljoprivrednicima, saznalo se da će verovatno protesti biti u maju, to jest za vreme ovog Novosadskog sajma 2023. godine i služba donosi odluku da krene sa osnivanjem, i ne služba, nego sa vrha se donosi odluka da se krene sa osnivanjem lažnih tih poljoprivrednih udruženja koja će biti protiv teža ovim udruženjima koja se bune i bore se naravno za prava poljoprivrednika, a protiv, kako da kažem, ove mafije koja nas pljačka. I sad sam ja ovo to pričao, to je samo pisalo to, kako sam rekao, znači terenskim radom i došlo se do tog i tog saznanja. E sad dalje, znači organizovane su ekipe, po njegovim saznanjima 2 ekipe, gde su išla 2 ta agenta, šta su već, ta radnika službe, i išao je jedan neki iz ministarstva. Sad šta je to bio, on nije 100% siguran. Uglavnom, oni su išli po opštinama, uglavnom tim koji su sa poljoprivredom na vi, vidjet ćete posle u spisku, i tamo su sa tim nekim načelnicima za poljoprivredu, tim, ne znam ni kako se to zove u opštini, on je napisao tim nekim ljudima koji su zaduženi za poljoprivredni resor u opštinama, oni su onda pravili lažne kao udruženja na foru tako što su prvo falsifikovali osnivačku skupštinu gde u stvari nikog nije bilo, nego je bio samo taj ili još jedan neki seljak koji je 100% njihov, koji im daje podršku. I uglavnom, pošto naravno treba, zna se kakva je procedura za osnivanje udruženja. I onda su oni išli tako od opštine do opštine i osnivali udruženja. On je meni to, mislim, on je meni nije napisao spisak udruženja, nego mi je napisao da pogledam imena udruženja i datume osnivanja i sve će mi biti jasno. Ja sam naravno ušao u APR i sada ćete vidjeti šta se tu sve dešava i koliko je to providno i koja je to sramota za ovu službu koja radi, znači, definitivno protiv svoje države i naroda. Ako pažljivo pogledate odmah na početku, vidjet ćete da su sva udruženja južno od Save i Dunava, i to je ono što vam ja pričam već dugo u mojim klipovima. Služba radi prvenstveno na tome da zavadi sve poljoprivrednike. Oni tamo pričaju nebulozne priče, javilo mi se nekoliko pratilaca u zadnje vreme koji su išli kao gde se iz ministarstva su dolaze neki pomoćnici, koji su pričali kako u Vojvodini su prosječna gazdinstva 300-400 hektara i tako neke nebuloze, ispali su tamo ljudima mozak totalno, i glavni cilj im je u stvari da se napravi totalno nejedinstvo između poljoprivrednika, znači u Vojvodini i ovih južno od Save i Dunava, a mi uopšte nemamo potrebe, mi jedni drugima nismo konkurencija i treba da se borimo jedni za druge. Neki zaključak je da će služba zajedno s opštinskim upravama i Ministarstvom poljoprivrede organizovati osnivanje ovih udruženja, i to je krenulo u drugoj polovini marta i trajalo je do polovine maja. Tu ćete vidjeti još posle je bilo, ja ću vam prikazati, ja mislim 2-3 udruženja koja su kasnije osnovno vjerovatno ti uspavali ili nešto zaboravili, ali uglavnom, znači, to je bilo neki, kako da kažem, osnovni cilj, i oni su išli od opštine do opštine, od mesta do mesta i osnivali ta nebulozna udruženja gde nema blage veze s poljoprivredom i ovi svi garant, svi zajedno ne obrađuju zemlje, na primjer, kao ja. Tako da to je komedija cela i vidjet ćete u ovom sad kako to izgleda u ovoj pretrazi
koliko su oni netalentovani, nekreativni, znači sve je urađeno po šablonu, totalno debilno. Znači ulazimo u APR, kucam udruženje građana malih poljoprivrednih proizvođača i tu mi izlazi jedno 60-ak prvo ovih udruženja, vidite tu gde se sve nalaze, Bor, Rača, Priboj, Mačva, Drina, Agrobog, to su sve u stvari, negde su neka imena, negde su imena opština, evo vidite, Crveni krst, Tamnava, Lajkovac, Golubac, Valjevo, Žagubica, Lužnica, Mionice, Merošina, Sjenica, Požarevac, Ljig, Azbukovica, kao udruženje, Svrljižani, Bajina Bašta, Veliko Gradište, Kučevo, Petrovac na Mlavi, ima i evo ovi malo kreativniji Zlatni klas iz Žabara, Vrnjački proizvod, Agro Negotin, ima ovi fantastični šumadijski opanak i ovi moravski domaćin, to je verovatno neki sarkazam, pošto tu sigurno nijednog domaćina nema, niti bi ikad jedan domaćin bio za SNS, Grom bi ga garant odmah ubio, evo imate ovi Podrinje, Podgorina, Posavo, Tamnava, Knjaževac, Kosjerić, Rudničko-Takovski kraj i ovdje vidite još neka udruženja koje slične neke imena, ali ovo su tačno ova zeleno obeležena i još par koje je preskočio Soko Banja, znači koje je osnovala BIA, o kojima sada ovdje pričamo, evo Rađevina, Fantazija, evo je Agrobog, mislim, neverovatno, Ovčar, i sada ćete vidjeti kada ja krenem redom da otvaram njihove, evo vidite, uđemo, znači u ovaj registar udruženja, udruženje građana, znači svi se isto zovu, samo opština, osnovano 19.4., znači to je bitno. Sad imamo ovdje dva tipa, poljoprivredna proizvodnja u opštini toj i toj, i imat ćemo još jedan tip koji ćemo pokazati, vidimo ovdje zastupnik Jelena Stanković, iz kog je mesta, i naravno možemo da vidimo i objavljeni dokument kada su objavili statut udruženja, to će kasnije vam prikazati, bit će vam bitno. Idemo sljedeće, znači totalno idemo nekim bez veze redom, evo Malo Crnić ili koga bilo, evo Malo Crnić je, znači isto se ponovo zove, samo opština druga, poslovni podaci 23. marta osnovano, ovdje sad oblast poljoprivredne proizvodnje opština Malo Crnić radi ostvarivanje i unapređenje zajedničkog i opšteg cilja i interesa, to je valjda sekte te i stranke cilj i interes. Ovdje možemo vidjeti, znači, kada je objavljen statut 29.3. Znači, tu sad nisam ni ulazio da vam prikažem ko je zastupnik. Ponovo, evo sada vidimo Rađevina, znači sve isto. Po 20. aprila je osnovano, znači, i opet u opštini Krupanj radi ostvarivanje i unapređivanje zajedničkog plana nekog, valjda da unište poljoprivredu u Srbiji. Vidimo, možemo da vidimo, evo, sedište, na primjer Krupanj, vidimo adresu sedišta, možemo vidjeti naravno ko je zastupnik, ali ovdje mi je bitno da vam pokažem isto da je statut udruženja izbačen. Evo, na primjer, Golubac, znači udruženje građana ponovo Golubac, sve isto. Posle 18. marta je osnovano ovo banditsko udruženje, opet vidite potpuno isto tipsko, sve urađeno. Kontakta inače nigde nema podataka, sedište možda se nađe, ovo je verovatno negde u centru, znači u opštini je registrovano. Vidimo da je Miloš Đurić u Kudrešu nekom zastupnik i dokument naravno objavljen je i ovdje statut 10. maja. I idemo sad da vam kažem, možemo bilo kojim redom, evo Priboj, znači sve isto, samo dodat Priboj na kraju, 19. aprila osnovano. Sad je ovdje onaj prvi tip, znači opis je bavljenje u oblasti poljoprivredne proizvodnje, kontakt podaci nema, sedište to mora da bude, vidite da je trgu FAP-a broj 1 i zastupnik je Danilo Prijović, znači neki tamo bot, verovatno koji sedi Vatazjale, i članstva da isto nema, možete vidjeti nigde nema nikakvih podataka o članstvu i naravno statut udruženja morali su donesu, ne bi mogli da osnovno udruženje. Ovdje vidite Zlatni klas iz Žabara, znači isto poznata opština, vrhunska poljoprivredna proizvodnja, kontakt podataka nema, članstva nema, sedište u Porodinu, Svetog Save 22, zastupnik je Dejan Penčić. I vidimo da je 5.5. donet statut udruženja. To su sve javni podaci. Evo, idemo sljedeće, nemam pojma o koji sam sad ušao, u Užicu, potpuno, znači, isto ime, udruženja samo na kraju Užice. Ovo je 13.6. osnovano, znači, ovi su nešto zakasnili, ista je ovaj opis u oblasti ostvarivanja ciljeva. Drugi taj šablon, evo vidite, Zlakusa mesto, Vladimira Terzića, statut udruženja kad je donet, vidjeli smo 3. jula, evo ovdje proizvođači Svrljižani, znači iz Svrljiga,
Tu ćemo da imamo poslovni podaci, 10. maja je osnovala UDBA udruženje, vidite, isto, sve na isti fazon, kontakt podataka nema, sedište u Svrljigu, ulica Jocina broj 8, Zorana Mitić je zastupnik i 29. maja je donet statut udruženja. Sad ćemo da vidimo, ovo je malo zanimljivije, Šumadijski opanak mi je privukao pažnju, znači udruženje to, poslovni podaci su da je 15.5. osnovano udruženje, sve ovo znači isto šablonski prepisano, kontakt podataka nema, sedište je u Vlakči, opština Kragujevac i zastupnik je Slavica Radenković, znači to su neke žene koje sigurno veze nemaju s poljoprivredom, znači čim su pristali na ovako nešto, na ovako, kako da kažem, podlo zolodelo, podatak o članstvu naravno nema, objavljen je statut 25.5. koji ćemo kasnije vidjeti, imamo naravno vrlo zanimljivo malinare Podgorine, malinari su se jako bunili za vreme protesta, nije se znalo da su živi, 20. aprila je osnovani su, ono sve klasika, opšti cilj, interese, znači sekte SNS-a, samo nije pisalo da pokušavaju zaštite svog predsjednika od atentata, koji do sad 10 miliona atentata njega izvršeno. Vidite da je Darko Tadić zastupnik iz mesta Dragodol, poznatog poljoprivrednog mesta, i dokument je objavljen statut 5.5. I imamo na kraju sam ostaje Moravski domaćin kao ono najsmešnije nešto, zamislite domaćini u SNS-u, mislim ovo je dno dna, 4. maja je ovo osnovano udruženje, vidite da je u opštini Kraljevo, zajednički ciljevi, interesi, Tikava Bundeva, Dositeja 166, zastupnik Andrija Lazić, možete vidjeti i njegov JMBG, on živi inače u Mrčajevcima, tamo je sigurno se bavi ozbiljnom poljoprivredom, 11.5. je urađen statut. Sada ću da vam prikažem ove statute. Ovdje sada možete vidjeti kako izgledaju ti isto šablonski statuti, svi su na isti fazon urađeni, sad ću vam ovdje malo to uvećati i možete vidjeti kako je piše, znači koja je opština, koja ovdje radi se unapređenju, zaista sigurno su nešto oni unapredili, i ima 5 strana statut, vidi se da će da štiti zakonske interese, da štiti domaću poljoprivredu, da informiše javnost, da štiti predsjednika, da budu non stop svi u anusu predsjednika, sve ono klasično. Nazivi, sedište, gde se nalazi, šta će se bavi, sekcija ratarstva, povrtlarstva sa L, koje kod nas u srpskom jeziku ne postoji, ali nema veze. Uglavnom, ima tu raznih kao interesovanja čime će se baviti ova lažna udruženja sa jednim ili jednim i po članom. Statut je ono znači potpuno tipski uradila BIA i sad tu najzanimljivije ko prima u članstvo, znači zakonski zastupnik. I sad je to tako donešeno da se ne bi mogli učlaniti, pošto sam ja odmah došao na ideju da tamo učlanimo par ljudi u tim opštinama, da im preuzmemo ovo udruženje kao što oni inače rade sa svim udruženjima, međutim zakonski zastupnik, znači to je taj njihov bandit kog su postavili da bude zakonski zastupnik i verovatno ni ne treba im šta će im bilo kakvi članovi. Vidite šta oni donose u statutu, planovi, ima tu dosta tih članova nebuloznih i na kraju naravno sa osnivačke skupštine potpis tog prevaranta i vidite u opštini Golubac kako je to rešeno. I sada ću vam pokazati i dalje opštine. Ovdje je opština Ub, tu su 11. oktobra tek 2023. pa sam njih stavio kao jedan od retih koji su zakasnili, ali vidite da je tipski ponovo statut, znači sve isto prepisano, čak ako budete malo pažljivije gledali vidjet ćete da je pisano sa jednim, to jest maksimalno 2 različite rukopisa. Evo vidite, Batočina i onaj prvi, sve su isti rukopis, to je jedna ili dve osobe radile. Ovdje su bili malo kreativniji pa su štampali, znači potpuno je ponovo isti tekst, ali ne ubacuje se rukom, nego je štampano. Ovdje ponovo vraćaju rukom, evo Raška, Požega, vidite, samo je različita hemijska, sve su isto i popunjavali. Ovo je drugi rukopis, Arilje, malo Crniće, vidite, Krupanj, znači neću da vas davim, samo da vam pokažem da vidite o čemu se radi, koji je to kriminal. Evo Crveni krst u Nišu, Tamnava, znači ovdje su štampali, ovdje su se potrudili, znači ovdje vam prikazujem samo prvu stranicu, vidite šta se dešava. Lajkovac, znači šta je ovo, Valjevo, jel? Nisam sad ovo dobro ni pročitao šta je. Evo Požarevac, znači na brzinu vam ovo premotam, znači Bajina Bašta, sve možete da vidite to sami, da uđete
Kučevo, znači čak su i isti rukopisi, znači da su isti službenici službe popunjavali ovim banditima, vraćamo se opet na ovaj UB, znači koji su falsifikovali ova udruženja i napravili ceo cirkus, ne bili napravili što veću zabunu i da bi kada dođe do nekog verovatno biranja, kada bude nekih pregovora ili nešto u vladi, da onda dovuku ta njihova udruženja ili da daju ovakve nebulozne izjave kako bi nam pravili probleme. Sada ćete vidjeti jednu tabelu koju sam ja napravio, znači u Excelu, tu kao ovaj stručnjak Čović, najveći kriminalac u državi, znači ovdje sam napravio tabelu da vidite kada su osnovna udruženja. I vrlo interesantno, znači sve se slažu, pogledajte datume, neverovatno, sva su u tom periodu, sem ona dva što sam rekao, pogledajte ovo, 24, 19, 4, 31, 3, 26, 4, 27, 3, 19, 5, 5, 5, 18, 3, 26, sve su 2023. godine osnovana udruženja. Šta su ovi prevaranti sve u stanju da urade, mislim, ovo je zaista jedno otkriće koje baca, kako kažem, novo svetlo na uopšte ovu, kako kažem, ove državne službe koje su sramota jedna za državu. Vidite ovdje imena ovih ljudi koji su upisani u APR kao zastupnici ove banditskih udruženja koje realno ne postoje, znači ovo evo 11.10.2023. i ovaj 13.6. iz Raške, oni su samo zakasnili ta dva udruženja. Ovo je sad, vidite da vam ne listam dalje, znači ne možete verovati o kakvim se tu prevarantima radi i na šta su oni sve spremni. Nije čudno što tu napadaju, šalju batinaše na studente koji su budućnost ove države, znači njih ništa ne interesuje, samo njihova pljačka i njihove te muljačine. Evo, mogli ste da vidite sada ovo, na šta je sve spremna ovaj banditski režim koji je uzurpirao sve poluge vlasti. Pogledajte za šta oni koriste, piju, udbu kako hoćete, znači to je neverovatno. Znači oni su sem lažnih fakultetskih diploma, lažnih doktorata, lažnih studenata, napravili sad i lažne poljoprivrednike, lažna poljoprivredna udruženja. To je prosto neverovatno. I još daju takve smešne, vidi se, udbaške kao izjave, podršku, tekstove u novinama koje podržavaju ovaj fašistički režim. Znači Srbija je definitivno pravoslavna džamahirija, ovo šta se ovdje dešava nigde nema. Još sam pokušao da saznam na brzinu pri kraju razgovora sa ovim čovekom koji mi je rekao neko ime, ali ja mislim da to nije uopšte njegovo pravo ime. Uglavnom, pokušao sam da saznam ko su ljudi koje bija gura, pošto sam shvatio, jednog znam sigurno, to je jedan, baš najveći bednik među svim bednicima koji su umešani u ovaj posao. Znači on čovjek se i ne bavi poljoprivredom uopšte, nema ni malo ni zemlje, njega je to guraju, teraju ga da preuzme ovo, da on kao bude neki predstavnik poljoprivrednika, to je valjda njihova marioneta. To je zaista smiješno. Sad su ga jedno nesrećno udruženje ga je čak izabralo, da li je tamo predsjednik, šta je, mislim, komedija, jednog 500 km od svoje kuće, mislim, cirkus ceo. Uglavnom, i još imam dva ova glumca, ima ovaj jedan frizurica i ovaj drugi tranzicija, međutim nije hteo ništa oko toga da mi kaže, nije mi ništa potvrdio. Ja sam pitao kako mogu da ih kontaktiram ako im nešto još treba, uglavnom rečeno mi je da će oni mene kontaktirati i to je to šta sam saznao. Videli ste, mislim, zaključio iz njihovih smjernica. Uglavnom, toliko za ovaj video, nadam se da je bilo zanimljivo. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!